Ayong adlaw kaninyong tanan, kay nadawat naman ako ang sweldo nako sa Facebook. Moadto sa lungsod ang akong mama ug ang akong kuya para kuhaon nila ang kwarta. Ug mangumpra sila ginagmay para sa among panimalay. Namalit sila og usa ka PVC para sa among CR. Ug tulo ka sako nga semento, pero duha pa na ang naadira kay nagpalit pa og usa kay kulang ra ang duha. Tulo ka kabilya ug usa ka elbow man siguro to. Grabe naman gud kaguba sa among CR, kailangan na jud siya ilisan. Naguba jud na among CR, hibat na kay siya tan-awon tungod man gud pagbagyong Odette kay nadatugan siya og lubi. Ug namalit pud sila og mga sabon, mga patis, mga pagkaon, mga painiton para ibaligya diri. May na lang po na kalingawan akong mama kung di siya moadtog baon. Ihabwa na nila ang mga kinumpra kay ila i-check kung sakto ba jud. Ginagmay lang sa ilang gikumpra kanang igo ra pud sa among budget. Kay gamay pa man gud among budget, di siya makaabot og daghan. Di siya mapasaigo kung daghan ang paliton. Sakto ra pud nga maninda mi diri kay layo man gud kayo ang tindahan. Kailangan pa jud ka magsakay og motor para makaadto ka sa lungsod. Kailangan pa ka maglakaw og 30 minutes para makaadto ka sa tindahan pero dili po siya kumpleto. Pagkabuntag, gi-set up na nila sa kong mama kung asa nila dapat ibutang ang mga tinda. Wa jud milain kabutangan kay grabe ka open ang among balay. Gawas nga open ang among balay, gamay ra pud mi og balay. In short, wa milain nga kabutangan sa mga baligya. Kana among mga baligya, gamay ra jud na siya. Kay pilahi ra gud ang puhunan. Gamay ra jud kaayo na among puhunan na among baligya. Mong gamay ra pud na siya kay mauray ma-afford na mo. Mauray maabot na mo. Mga asin ra gud, mga sentral, mga pang-adlaw-adlaw, mga gamit sa kalawasan sa pang-adlaw-adlaw, ug uban pa. Pero bisan pa man og gamay ra kay na among paninda, pero lipay na kay tanan mi ana. Labi na jud kay ang gigamit sa pagpalit ana kay pinaning kamutan jud. Mga thankful jud kay ko niyong tanan sa mga followers nako, sa mga supporters nako. Thank you so much for supporting me all that time, especially sa akong family. Thank you so much and I love you all, Char. Nyalipay kay ta kay sa kabuntago na na din na malit ang mga customers sa tuong mga smiling kaayo. Ug dinhi na lang day ko to. Bye bye. Thank you for watching.